हाल ही में महानगर में एक अभिनव फैशन शो इंडी रॉयल मिस मिसेस इंडिया 2022 के फिनाले का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, इंडी रॉयल के डायरेक्टर रोली त्रिपाठी, फैशन डिजाइनर इंद्रनील मुखर्जी, हिना आफ्ताब, छवि अस्थाना, जिशान अली, ट्रानिस्टिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर सब्यसाची बैनर्जी, मॉडल संगीता सिन्हा सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। फैशन शो के बारे में बातचीत करते हुए ऋतुपर्णा सेनगुप्ता ने कहा, हम महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, हमें सिर्फ हौसलों की जरूरत है। দিদি আবার একটা অভিনব ফ্যাশন শো যেখানে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের বিষয়টা চলে আসছে, তুমি কি ভাবছো এটা? আমি যেটা ভাবছি সেটা হচ্ছে যে ফ্যাশন শোর থেকে বড় হচ্ছে আই থিঙ্ক উদ্যোগটা, যেটা আই বিলিভ যেখানে মেয়েদের একটা অন্যরকম সম্মান এবং তাদের একটা প্ল্যাটফর্মের কথা ভাবা হচ্ছে এবং ইন্ডি রয়্যাল এই কাজটা অনেকদিন ধরেই করছে যে মিস বা মিসেস যেই হোক তার নিজস্ব যে একটা স্বাধীনতা আছে, নিজস্ব যে একটা আইডেন্টিটি আছে, সেটা আই থিঙ্ক ইটস প্রুভেন বাই দিস প্ল্যাটফর্ম। এবং তারা ডিফারেন্ট প্রফেশন থেকে আসে, ডিফারেন্ট জায়গা থেকে এসে কিন্তু এই একই জায়গায় মিলিত হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে এই কনফিডেন্স, তাদের মধ্যে এই মানে নিজের সম্বন্ধে যে উইল পাওয়ার, সেই জিনিসগুলোকে আমার মনে হয় এই প্ল্যাটফর্মে আরও এসে এক্সপ্রেস করতে পারছে। আর আই থিঙ্ক প্রত্যেকের ভেতরে যে নারী আছে তার মধ্যে একটা শক্তি আছে, প্রত্যেকেরই এটা এক্সারসাইজ করা উচিত এবং নিজেদের ভেতরের কনফিডেন্সটাকে আরও বাড়ানো উচিত। সো এই ধরনের প্ল্যাটফর্ম আই থিঙ্ক অনেক কনফিডেন্সটাকে বাড়িয়ে দেয়, বুস্ট আপ করে, তাই জন্য আমি সব সময় সাপোর্ট করি। বিকজ আই বিলিভ যে এই ধরনের একটা কম্বিনেশন হলে সবাই উৎসাহ পায় এবং অন্য মেয়েরাও এদের দেখে উৎসাহ পাবে। এবং এখনো অনেক মহিলারা পিছিয়ে, তুমি কি মানে বার্তা দিতে চাইবে তাদের উদ্দেশ্যে? আসলে মহিলারা কখনোই পিছিয়ে নন, তারা সবসময় এগিয়েই আছে আমার মনে হয়, কিন্তু শুধুমাত্র ভেতরে যে ড্রাইভটা আছে সেটাকে জাগাতে হবে বা তাকে মানে তাদেরকে আরও কাউকে বলে দিতে হবে যে মানে তোমার ভেতরে শক্তি আছে, তুমি সেটা এক্সারসাইজ করো। সেই চেতনাটাই অনেক সময় মেয়েরা মানে পায় না বা কনফিডেন্সটা পায় না বা বলার সাহস পায় না। কিন্তু সেই আজকে সমাজ বা যুগ অনেক বদলে গেছে এবং নানা রকম অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে এবং মেয়েরা সেখান থেকে দাঁড়িয়ে থেকে তারাও নিজেদেরকে আইডেন্টিফাই করছে। আর তোমার কি মনে হয় মানে আজকের সমাজে কি দরকার মেয়েদের জন্য? আজকে সমাজে প্রচুর আমার মনে হয় উইল পাওয়ার দরকার এবং তাদের ভেতরে যে এনার্জিটা সেটাকে আরও ডেভেলপ করা উচিত, কারণ চারিদিকে যা ঘটছে তাদের মনে হয় নিজেদের একটা ভূমিকা নেওয়া উচিত প্রত্যেকেরই ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্সিবিলিটি আছে কিছু করার। তাহলে আমি মনে করি যে কেউ কাউকে দিয়ে কিছু করাতে পারে না, কিন্তু যতক্ষণ না সে নিজে উদ্বুদ্ধ হবে, তার মানে এই ধরনের অনুষ্ঠান অনেক বেশি উদ্বুদ্ধ করে। तो आइए सुनते हैं आगे किसने क्या कहा। ইন্ডি রয়্যাল মিসেস ইন্ডিয়া 2022-তে এসে তোমার কিরম লাগছে? এবং আমরা যেটা দেখতে পারলাম যে এখানে যে সোশ্যাল মেসেজ ক্যারি আউট করা হচ্ছে, তো কি বলবে এটা নিয়ে? খুব ভালো লাগছে এখানে এসে, একটা ডিফারেন্ট ইভেন্ট এবং যেটা হচ্ছে হায়াতে। তো রোলি ত্রিবেদী যিনি আছেন অর্গানাইজার, ভীষণ ভালো একটা অর্গানাইজ করেছে এবং সেখানে ভীষণ আমাদের বিউটি প্যাজেন্টের সাথে খুব সোশ্যাল যে মেসেজ সেটাও কিন্তু আমাদের দেওয়া হচ্ছে এবং সেটা আজকে মহিলা ওরিয়েন্টেড হোক বা আজকে সামাজিক ওরিয়েন্টেড হোক, সমস্ত মেসেজ এই বিউটি কন্টেস্টের মাধ্যমে আমাদের পুরো সবাই দর্শকদের সামনে এবং সমস্ত যারা আছে পার্টিসিপেন্ট ওদের কাছে একটা সোশ্যাল মেসেজ পৌঁছাচ্ছে। খুব ভালো লাগছে এখানে এসে। আমি এসে আজ অ্যাজ এ শো স্টপার আর থ্যাংক ইউ জানাবো সকলকে এবং যারা পার্টিসিপেন্ট আছে সবার জন্য অল দ্য বেস্ট। একটু আগে জিজ্ঞেস করছিলাম যে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে যখন কথা হচ্ছে, কোন এমন বিষয় আছে যেটাকে অ্যাড্রেস করা উচিত এখন রাইট নাও? এখন এই আমাদের আফটার কোভিডের পর আমরা যেরকমভাবে স্ট্রেসফুল ছিলাম, তো স্ট্রেসফুল লাইফ থেকে আজকে আমরা সবাই বেরিয়ে এসেছি এবং এই যে আজকে আমাদের শুধু ইন্ডিয়ার বাইরে গেলেও দেখতে পাবো যে আজকে আমাদের ইউক্রেন যুদ্ধ এবং যেখানে মহিলারাও যাচ্ছে এবং সেখানে তাদের বিশিষ্ট পারদর্শী দেখে সেখানেও তারা জয়ী। তো সেই সব কিছু করে এটাও একটা খুব পজিটিভ এনার্জি যেটা আমাদেরকে এবং বিভিন্ন ঘরের যারা হাউস ওয়াইফ আছেন এবং যারা কলেজ স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে বের করে নিয়ে এসে একটা প্ল্যাটফর্ম এবং নিজেকে একটা প্রুভ করার জন্য একটা জায়গা। তো ফিল গুড না? আচ্ছা ইন্দ্রনীল, তুমি তো আজকে জাজ করছো এই শোটাকে, তো তোমার মধ্যে কি চলছে যে মানে কি প্যারামিটার্স তুমি দেখছো যেটার মানে অনুপাতে তুমি আজকে জাজ করবে?
আমার জন্যে মোর দ্যান বিউটি what I'm looking at is I want them their personality, their confidence level. ওটা যদি দারুণ হয় মানে for me that works. আর ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কথা যখন চলে আসছে, তোমার কি মনে হয় আজকে কোন বিষয়টা খুবই মানে উঠে আসছে মহিলাদের ক্ষেত্রে, যেটাকে ইমিডিয়েটলি অ্যাড্রেস করা দরকার? See, for me, women empowerment only comes when women don't need empowerment because they are already an empowered species, and I have all the respect for them. So, jeta uthe asche is that they should just be themselves and they should not be asking for that empowerment because they already have it. हिना, आप आज इस शो की शो स्टॉपर हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? अपनी अगर अभिज्ञताओं को साझा करना चाहेंगी तो? एक साल पहले मैं एज अ पार्टिसिपेंट आई थी। इस पोस्टर में उस कोने में मेरी तस्वीर है। सब झलक रही है। हाँ, और एक साल बाद आई एम अ पार्ट ऑफ लाइक अ ज्यूरी एंड देन अ शो स्टॉपर। बहुत अच्छा लग रहा है। एक साल में एक नया आइडेंटिटी मिल गया है मुझे, फ्रॉम बीइंग अ स्कूल टीचर देन अ हाउस वाइफ, नाउ आई एम वॉकिंग ऑन द रैम्प विद ऑल प्राइड एंड ग्लैमर। सो सीरियसली बहुत अच्छा फीलिंग है। मैं जब देख रहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कौन सा जो विषय है जिसको एड्रेस करना काफ़ी ज़रूरी हो गया है अभी फिलहाल? वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत सारा डायमेंशंस है, जिसमें से एक अभी जो है मुझे लगता है जो जेंडर बायस प्रॉब्लम है, भेदभाव जो होता है लड़के लड़कियों के बीच में, पढ़ाई लेके करियर लेके लोग अभी भी समझते हैं अगर लड़की है तो टीचर बनो, लड़का है तो सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो एक माइंडसेट है हमारी सोसाइटी की, आई थिंक इसको बदलना बहुत ज़रूरी है बिकॉज लड़कियां लड़कों से कम है नहीं। हर क्षेत्र में, हर फील्ड में दे आर एक्सीडिंग एंड दे आर डूइंग प्रिटी वेल। So I think people should encourage women in every field, not just being a housewife or teacher is their limitation. They can just reach moon and do whatever they want to. आप तो प्रतिभागियों को देख रही थी, कैसा लग रहा था, मतलब कैसा जुनून देखने को? मुझे तो अचंभा में थी मैं कि इतने डिफरेंट फील्ड से इतने प्रतिभाशाली औरतें आ रही हैं एंड दे आर सो कॉन्फिडेंट। पहली बार शायद वो रैंप चल रही हैं, पर एक वो शिकंज नहीं है उनके शक्ल पे कि कैसे होगा क्या होगा, जो दिल में आ रहा है कर रही हैं। आई थिंक दैट इज़ वॉट मेक ईच एंड every one of them special. The main idea behind the show, because if you have a passion then you can try and you can fulfill your dreams. That's the reason our vision is to create a women warriors worldwide, because we are inviting entries of all age group of the women, and that's unique because when you go somewhere, why the women are considered on the basis of their age and the marital status, because it happens everywhere. If you'll go to the biggest platform of the Femina Miss India also, I shouldn't say the name in this platform, they'll call you like they should be height should be 5.6 and you should be thin and you should have an age below 26 and whatever. But I believe if you are beautiful from inside out, then you don't need to have in a perfect shape, size and the age group, because if you have a passion you can fulfill your dreams at any group of age. That's the reason why I'm here, because the concept behind having this pageant is just fulfilling the dreams of all age of the women, because if we are alive we still have a dream, we want to live. It doesn't matter if I am a 5.6 fit of age or whether I am 5.8 fit of age, it doesn't matter. It doesn't suppress my dream. So that's the reason why we are here, because we want to give a platform to all the women who really wanted to do something in their own life. महिला सशक्तिकरण की जब बात चल रही है, आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा है जिसको एड्रेस करना काफ़ी ज़रूरी हो चुका है? महिला सशक्तिकरण की बातें सिर्फ चलती रहती हैं और घर तक जाने तक कितने तक अप्लीकेबल होती हैं, दैट आई एम नॉट इवन अवेयर अबाउट इट, बिकॉज आई बीन associated as a social activist. I'm a Chamber of Trade and Women Council की मैं president हूँ, तो I've seen कि सबके घर की कहानी अलग है, सबका फेस बाहर अलग है. Still we are empowered than before, that I would say, and I would say the thanks to all the government that they are promoting, and all the security guards and the police officers who are giving, who are listening to us, understanding us, and they are with us. So women are better conditioned than before. That's really nice that we are doing, and because we are coming out, we are raising our volume, we are raising our voice, we are raising our issues. That's the reason it is now considered. मैडम, इस प्रतियोगिता की फॉर्मेट की अगर बात करें, कितने कॉन्टेस्टेंट ने भाग लिया है वगैरह वगैरह, अगर बताना चाहें आप? We have a 45 to 50 contestants, and they belong from all age group of the women below 55, and we have 3 categories: Miss India, Mrs. India and Mrs. India Classic. Miss India means unmarried women,
and Mrs. means below 40, and above 40 is 55 below. And we are inviting entries in all age group of the women, all age group of shape, size, and only the eligibility criteria is passion. They really want to do something. You can see how they are doing it. If you see in all compare in all three categories, the Mrs. India category and the Mrs. Classic category, they are really doing a commendable job, and I'm really liking them that the way they are taking forward this pageant, because this is a true example of the women empowerment. It's a true example of if you see the women is not subjected to a single shape and size. They are coming out, they are becoming the way they want to become. Like these are the platforms where if you'll talk about only limited to beautiful women. Why? There shouldn't be a grey hair. Why can't we go out? If I'm not in the shape and size, if I'm pregnant, so why can't I go and fulfill my dreams? This is equal to everyone. This should be equal to everyone. So that's what I believe, and that's what you can see here in this Indie Royal platform. As our vision, you can see creating a women warriors worldwide. यहाँ से जितने भी विजेता निकल के आएंगी तो उनको क्या प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड करेंगी या कुछ ऐसा सोचा आपने? पहली चीज़, प्लेटफॉर्म कोई किसी को प्रोवाइड नहीं करता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके साथ आप जुड़े हैं। मैं झूठे वादों पे विश्वास नहीं करती हूँ। मैंने भी अपने सारे लोगों को ये बात बोली है, आपको कंसिस्टेंटली अपने पे काम करना है। अपने आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो आपको क्रिएट करनी है। हमें क्यों ऐसे, हम अपने आप को ऐसे क्यों समझे कि हमको कोई काम दे या हमको कोई प्लेटफॉर्म दे? वाई कांट वी क्रिएट आवर ओन platform, our own this thing, right? Each must find his own road. So it's nothing like nowadays. The matter is to create employment, not to beg employment. Or if you'll go for IIT or MBA, or I personally did an MBA, so they never ask you to go and get the job. Why should you depend on? I have my own quality, I have my own creativity. That's the reason I am here. So why can't I create my own job? You all are enough. You can do wonders in your life. So why you need to take a job? Why you need to beg a job? Why can't you create your own job and give this job to number of women? So that's what I believe. तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया. I mean, we feel to get us into such a platform like this. yeah, that's the thing. Platform is more of. I always feel that it's women are already empowered. Look at the room and you will understand. Exactly. So it is more about providing them with a platform like this, and I mean, hats off to them. It's their show. Thank you, sir. Sir, I believe this show is what we have after working for 6 hard months. This show is here now, and this show is not just for the sake of fun. Each and every lady, they are from the different walks of, Exactly. They are doctors, they are engineers, they are police officers, they are homemakers, home managers. Yeah, there are a lot of people from all the walks of life, they are here. It's always like women, after doing so good as well, they have a feeling that they still have lack of identity feeling. So to build their own identity, अपनी पहचान बनाना जिसे कहते हैं, उसके लिए they all have come from so far. They have left their comfort zone to prove their talent in this world. So this is what we have worked so hard to actually build up this platform for each and every woman of this country, so that they can fly high. जो सपने उन्होंने देखे शुरू से, उसको लेकर के वो उड़ सके और लोगों को बता सके कि मेरे अंदर इतनी क्षमता, इतनी पोटेंशियल थी जिसको निकालने का अभी तक मौका ही नहीं मिला. नाउ आई कैन फ्लाई हाई, नाउ आई कैन लिव माई ड्रीम, नाउ आई कैन मेक अदर्स ड्रीम कम ट्रू. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट इज ऑल. শান আলীকে, যে একজন ইন্টারন্যাশনাল মডেল এবং এখানে গেস্ট হিসেবে উনি উপস্থিত, আমরা জানতে চাইবো যে এসে কিরম লাগছে ওনার. হাই, আমি জিশান আলী, আমি র্যাম্প মডেল. আগেও এসেছি, আয়াতে শো করেছি. সো আজকে রলি ম্যামের শোটা খুবই ভালো লাগছে. মিস এমআরএস ইন্ডিয়া, যেখানে আজকে গেস্ট ঋতুপর্ণা দিয়ে আসছে কিছুক্ষণের মধ্যে. সো যে কনসেপ্টটা কলকাতার ভিতরে আজকে হায়াতে হচ্ছে খুবই সুন্দর, কেন সবাই এখানে ভালোভাবে কাজ করছে আর যে যার ভিতরে ট্যালেন্ট যেটা আছে সবাই তুলে ধরছে এখানে. সো খুবই ভালো লাগছে এখানে এসে. ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताज़ा समाचार.